फलक नाज साहिबा ये सैनिटर हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच सैनिटर साहिबा, आपने वक्त दिया। फलक नाज साहिबा ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह से सेनेट में तकरीरें भी हो रही हैं, तो उस आप क्या समझती हैं कि क्या इस वक्त वाकई फ़िज़ा कोई ऐसी आपको लगता है सियासी तौर पे कि हकूमती जमातें या इत्तेहादी जमातें आपकी मुज़ाकरात की पेशकश को बेहतर अंदाज में लेंगी? देखिए जी, आप सब लोगों को पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है। मेरे लीडर इमरान खान ने ख़ुद मुल्की मफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए उसने मुज़ाकरात की पेशकश की है। मुज़ाकराती कमेटी भी उसने बनाए हैं। तो हुकूमत जो है, हमने मुज़ाकरात की पेशकश की, हुकूमत इसको हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। तो हम मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स है। तोशाखाना 2 केस में एक बार फिर पीटीआई बानी, पीटीआई इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो ये मुज़ाकरात कैसे चलेंगे? एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ उन पे फ़र्द जुर्म भी आयद की जा रही है, मुकदमात भी कायम किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये सारे सियासी केस हैं। इससे पहले भी जितने भी खान के ऊपर और उसकी जो साबका खातून अव्वल के ऊपर जितने भी केस बने थे, वहाँ से वो बरी हो चुकी हैं। अभी हमारा लीडर इमरान खान नाहक जेल में है। ये सारे सियासी केस है। खान के ऊपर डेफस से मुश्किलात है, वो मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं जी। ये ऐसी कोई बात नहीं है। शेरी रहमान साहिबा ने जो तकरीर की, उस तकरीर के दौरान आप पे भी इतराज़ हुआ, आपने वहाँ के जवाब भी देने की कोशिश की, लेकिन वो तो कहती हैं कि आप आज़ादी तो मांगते हैं, आप ये तो कहते हैं अब कि ये हो, लेकिन ये तो देखें ना कि आज़ादी की कीमत अदा करना पड़ती है। और आपने अगर 9 मई का उन्होंने जिक्र किया और फिर 26 नवंबर का किया, तो हुकूमती पार्टियाँ जो हैं इत्तेहादी, वो तो आपको इन तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदार समझती हैं। देखिए, मैं जो श्री रहमान की जो बातें हैं वो सिर्फ सियासी बयान है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँ। जहाँ तक पीटीआई की बात है, 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ वो भी आप लोगों को पता है। इसके बाद जी मेरे लीडर इमरान खान ने कहा था कि 9 मई में जो वाक़यात हुए हैं उसका जुडिशल कमीशन होना चाहिए, और जो मेरे पार्टी के लोग भी इसमें अगर मुलविस हुए तो उनको भी मैं पार्टी से निकाल दूंगा। खान ने ये कहा था, इन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाए। इसके बाद अभी 26 नवंबर में जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान के जो एक मासूम शहरी अपने लीडर, उनका एजेंडा सिर्फ यही था अपने लीडर इमरान खान के रिहाई के लिए। इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा था है। वो कोई मकबूजा कश्मीर से नहीं आ रहे थे, वो कोई इसराइल से नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान के निहत्ते शहरी थे। उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं था, उनके हाथ में भुने हुए चने थे, उनके हाथ में खजूर थे। इस्लामाबाद को इन्होंने जिस तरह बंद किया गया था, रोड बंद थे, शॉप बंद थे, होटल बंद थे, 3 दिन से भूखे प्यासे उधर अटक से पुल से लेकर इस्लामाबाद के डी चौक तक जिस तरह शेलिंग, जिस तरह रबड़ की बुलेट और जिस तरह मिर्चों का पानी हमारे ऊपर बरसाए गए, उनका मुकाबला तो हमने कर दिया। और मेरा ये वो है मैसेज है इस हुकूमत को, इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत कब तक ये रहेंगे, एक ना एक दिन इनको भी जाना है ना। हम इनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत आएगी, डी चौक का नाम हम शहदा का चौक रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फलक नाज साहिबा, हुकूमत और कानूनी इदारे तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब के गार्ड जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और आपके लोगों ने फायरिंग की। देखिए, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहुत कुछ कहेंगे, ये सबको पता है, आप मीडिया वालों को भी पता है। पीटीआई के जो जितने भी आपके सबसे ज़्यादा तहरीक, सबसे ज़्यादा जलसे, जुलूस और मार्च पीटीआई करते इस मुल्क में। अभी तक 2013 के वाक़यात आप देखें, जो हमने 126 दिन धरना दिया था, वहाँ एक गमला भी, एक पत्ता भी नहीं टूटा था। ये इनकी बातें हैं जी, अपनी नाकामी। इन्होंने जो कुछ डी चौक में किया है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं। हमने 2 मरशिला देखे, ज़ियाउल-हक़ के मरशिला भी देखे, मुशर्रफ के मरशिला में भी कभी ऐसे वाक़या नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये जो पीटीआई वाले बात तो करते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि इमरान खान लीडर हैं और वो जो वो कहेंगे वही होगा, लेकिन इसके बावजूद अब इख्तलाफात की बातें खुल के सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पीटीआई में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं जो इमरान खान को तो अपना लीडर मानते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप को अपना लीडर नहीं मानते। जहाँ तक इख्तिलाफ़ात की बात है, आपको तो पता है हमारे इख्तिलाफ़ात उस टाइम क्यों नहीं हुए जब हमारे लीडर इमरान खान को जेल में डाला गया।
جب ہماری جو وہ ہے نشان ہم سے چھین لیا گیا، 8 فروری کے الیکشن میں ہمارے لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا. دیکھیں ہمارے پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں. جتنے مظالم ہمارے لیڈرشپ پہ ہوئے ہیں نا، میرے خیال میں کسی پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا ہے. رجیم چینج سے لے کر 9 مئی اور اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن تک ابھی تک پچھلے 3 سال سے جو مظالم ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں نا، اور ہم ایک ہی پیج میں ہیں. پارٹی کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ ایک ان کی طرف سے یہ بیانیہ ہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے، اور خان صاحب جب کال دیتے ہیں سارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ بھی اور ورکر بھی لبیک کرتے ہیں. فلک ناز صاحب یہ بتائیں کہ یہ مفروضہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے احتجاج میں ناکامی کے بعد اور دردوں میں ناکامی کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات کی طرف آیا جائے، کیونکہ حکومتی لوگ تو آپ پہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے تو یہ ہاتھ نہیں پکڑاتے تھے، تو اب ناکامی احتجاج میں جب انہیں نظر آئی ہے تو یہ مذاکرات کا نام لینے لگ گئے. دیکھیے جی، جہاں تک ہماری جو احتجاج اور مارچ کی بات ہے وہ بہت کامیاب رہا ہے. آپ لوگوں نے خود دیکھے ہوں گے 4 دن ہمارا کاروان جو ہے پشاور سے پاکستان کے مختلف شہروں سے، جس طرح انہوں نے کنٹینر لگائے تھے، جس طرح انہوں نے مظالم اور جو ظلم کی انتہا، اس کے باوجود بھی ہمارے جو ورکر ہیں نہتے ہمارے شہری پی ٹی آئی کے ورکر سارے ڈی چوک میں پہنچے، اور یہ ہماری کامیابی ہے. اور خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کریں گے. وہ ہمارا لاسٹ آپشن ہے، وہ ہمارا لاسٹ آپشن ہے. ہم نے کوئی کال نہیں دی ہے سول نافرمانی کی، کوئی تحریک کی کال نہیں دی ہے. وہ صرف ایک جسٹ خان صاحب نے ایک بات کی تھی، وہ ہماری لاسٹ آپشن ہے. ناظرین، ویو پوائنٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والی ممبر قومی اسمبلی محترمہ شاہدہ اختلی صاحبہ. تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ ویلکم جی. میڈم یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ یہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کو لے کے جی جو اس وقت حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کے مسائل ہیں، یہ اصل ایشو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کہ آپ ہمارا موقف جان رہے ہیں، کیونکہ مختلف حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک حقیقت سامنے نہیں آتی تو بہت سے چمگوئیاں بھی ہوتی ہیں اور افواہیں بھی ہوتی ہیں اور غلط خبریں بھی زیادہ پھیل جاتی ہیں. جی اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک جو ایکٹ ہے 1860 کا سوسائٹی ایکٹ، اس کے انڈر جو ہے ایک مدارس رجسٹریشن بل تھا، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جب ہمارا ووٹ ان کو درکار تھا حکومت کو 2/3 میجورٹی کے لیے، تو ہم نے اس حوالے سے یہ بل یہاں پہ اسمبلی میں اس کے ساتھ نتی کیا تاکہ یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے اور ونس فار آل جو رجسٹریشن ہے مدارس کی اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس کے لیے حکومت آن بورڈ تھی، کمٹ کیا، اور خود حکومت کے جو لا ونگ ہے انہوں نے یہ بل ڈرافٹ کیا آفٹر آبزرویشنز، کہ ان کی طرف سے جو کنسرن تھے، خدشات تھے، کچھ آبزرویشنز تھی، ان کو ہم نے ریموو کیا اور فائنلی ایک ڈرافٹ کی شکل آئی. اس کے بعد فائنل شکل جو ہے یہ پارلیمنٹ میں آئی، پہلے سینٹ سے منظور ہوا، پھر اسمبلی سے منظور ہوا، اور آفٹر کے فائنل ایک سگنیچر جو ہے وہ صدر مملکت کا رہتا ہے. وہاں پہ اب یہ اس میں رکاوٹ آ رہی ہے.